से बुझी पारिलानी मो मन मोर छोट बड़ मिसेकी भाई माने आपण माने भाबुथबे झियो तो गोटे किरे टोका कोन अनेक अनेक किरे डाट इज इक्वल टू प्रेम ब्रैकेट रे रुमाल आज्ञा 12 मासरे 48 टा प्रेमी को बदलौथिबा एई भली लज्जाहीन महिला को मु काली टॉयलेट रे बसिकी गोटे शायरी भाबिछि बाळो ना किरे देसी कदली रु मन भरी गला बोली खोजिलु तू चाइना केला किरे टिके धीरे खाउ थबु पेंदिरी हेई जीव तोर मेला गोला बड़ा हरामी हो बेटा। हेलो भाई माने वेलकम टू डीके जेना ओडिया ब्लॉग ब्रैकेट कॉमेडी तो मु आपण मानकु एइठी हेली आंठे की पेटे की करे की सोई की नमस्कार बाप रे धन्य तो चाबी तो सांग माने आज रे वीडियो रे हम ओडिसा रा गोटे सुकुटी एल्बम क्वीन रो लव स्टोरी विषय जानिबा जे सुब्रतर पूर्वतन प्रेमिका रु वर्तमान आकाशर माइप मो सहित सुकुटी एल्बम क्वीन ठारू दीर्घ 17 मिनिट धोखा खाइथिबा मोस्ट वांटेड हैंडसम बॉय पैकेट रे मिछरे सुब्रत मल्लिकंकर 14 पुरुष को समवेदना जणैबा कार्यक्रम मध्य रही ताले आ डेरी काई करबा गांडी ऊपर मांडी एवं मांडी ऊपर गांडी थई कार्यक्रम आरंभ करबा। चलिए शुरू करते हैं। देखो ऐसे ही उदास बैठा रहता है, कभी पेड़ों को ताकता है तो कभी आसमान को। अयो माँ! आज्ञा ये हला सही डुप्लीकेट अजे जे सुकुटी ठारू दीर्घ 7 मिनिट धोखा खाई के आसी नाला बोलै सला प्रेम रे धोखा खाई के हृदय भांगी जाई बोली जाईछि ये सला भाडुआटार नाला देखि मते नागुची यार फाटी जाईछि नळी सला एमान को ड्रामा देखि मते नागुची मोर फाळे मुंड आ भीतर थिबा दुकु दुकु चाइना रु एक्सपोर्ट सला टोकी एठी धोखा देई कि नाला गलाउची टोका सेठी धोखा खाई कि नाला गलाउची लागुची सेमानकर प्रेम पुण्यछेद पड़ी नहीं तो किए गोटे आंठे की पेली देई मळ द्वार रे पुष्परंजन प्रधान केबे आंठेइब नाही आंठोच काई पेटे पड़नु तू मो बाळ हेलो हेलो अच्छा 75 पैसा शाहरुख खान क्या बोला तूने तुमको केमिति नागिला झियो तुमको धोखा देजी बोली इंटेलिजेंट क्वेश्चन भाभी को कमी रही गले जे मु ताको कहउतली यार जाना सियाड़ जाना एटार करना सेटा करना अन्य का तो कथा होना हां छोटो ड्रेस पिन एटा मोर कमी रही गला एबे गाइड करियाटा मोर कमी रही गला स्वाधीनता दबो किंतु अत्यधिक माने कोन टोका मानस तो गपिबा हां अन्य मानस तो जियो चिन्हिन जाहा को जानिनो तमे कोन पई गपिबो हां बॉयफ्रेंड सांग एते कोन सांग हां एते कोन सांग एते बॉयफ्रेंड मु ताको धरि दिले हां तो धरि दिली मते पचला आ मो सांगोटा आइ कि लव यू फॉर यू लिखिबाटा कोन ठीक एकदम भलो कथा नुह जनक सहित गुरेई हेई आउ कोउठी जाई कि घागरा टेकी एटा भलो कथा नुह महापाप बात तो सही है। अच्छा डुप्लीकेट माधुरी तमे सुब्रत पोखरी रु माछ खाई कि आउ कोउठी जाल पकोठी क्या माइला ना बिना एते ब्लेम करे पे चेष्टा करनी सुधुरी जा झियो मान को सुधुरी जा एते झियो मान को भल पाया चेष्टा करनी ताको लाइफ बर्बाद करनी बुझिलु तो भल पाया गोटे खेल घर नुहे आ आकु ताको भल पाइले तो कोन मिलबो आज ए झियो पई कांदुछु काली से झियो पई कांदुछु मोनाली पई से निवेदिता पई से सागरिका पई तो केते जण पई कांदीबो करे तो सला टोकी कहूची टोका आउ कोठी नाळो थला टोका कहूची टोकी आउ कोठी नाळो थला सला मु कुछ बुझी पारु नै तम प्रेमटा कोठे होउथला खत तले बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा सेकंड हैंड निशा मारणा ये सुब्रत कोन कहूची तमे ता ठारू साड़ी प्लस चढ़ी नै छो सुने तो जैकेट नहीं तो फोन नहीं तो कंढे नहीं हैला तो कंढे बडी तो जैकेट जैकेट फेरे देबे कारण तार सब अच्छी मो पाखरे कोड जाई नि ओहो अच्छी ताले आमे भाबिनु ट्रांसफर हो जाईची रैकेट रे अलगा होइता गोटे टोका को लुट्टी समाज आगे सेंडी बलिया ठिया आइथियार हम तळी पेटरू चाखंड तळे खुंब मूलरू आपन को नमस्कार गडी एमिति तळुआ नमस्कार तांकर मोर भेट होला इंस्टाग्राम रो भेट होला जेतु मोर तांको ऊपर माने फास्ट मो रील्स वायरल बहुत भी होतली बहुत ट्रेंडिंग रे भी थिली मोर फास्ट वीडियो चलतिला तो माने से फास्ट वीडियो चली बारे से देखिला गोटे वायरल जियो मु तांको भल पाइले कि फसा फसी कर देले मु तांको संगे माने रील्स कले सही चक्कर में मु भी वायरल हे जिबी तो मते देखा करे डाकिला मते बहुत प्राय पिला भी डाकी छंदी किंतु मु केबे भी जाईनी आउ तमे डाकिबो से पळेबो पिला हमर पूरा तया पैकेट रे तळाडू गजब बेइज्जती किरे डाकिला परे जदी तमे जाउ नथलो इते एते टोकांक सहित तम वीडियो आसुची कोठु स्वर्गरु ना पाताल ना क्रोम ब्रैकेट रे माली सही ई कथा एउडा को
ମୁଁ ତତେ ନିଜେ କହିଛି ତୋର 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ତୁ ମୋ ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଦେଇଛୁ ମତେ ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସବୁଥିରେ ଦେଇଛୁ ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ମିଡିଲ କ୍ଲାସର ଝିଅ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି କହିଲେ ତୁ ଯା ନା ତୋ ଘର ମୁଁ ଚଳେଇବି ତତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବି ତୁ ମତେ ବାଡେଇବୁ ପିଟିବୁ ମାରିବୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନସିପରେ ରହିବି ନା ନା ଥରେ ଅଧେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କୋଉ ଟୋକି କଣ କୋଉ ଟୋକା ସହିତ ରହିପାରିବ ବ୍ରାକେଟରେ ନୂଆ ଘଇତା ଖୋଜିବ କିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥୀ ନ ହେଇକି ରାଣ୍ଡୁଆ ହେଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ओ ब्यूटीफुल ତେଣୁ ଝଗଡ଼ାଟା ତ ହଉଛି ବାହାନା ସତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦରକାର ମାନେ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ହାରିଗଲେ ବୁପା ମା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପିଲାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ପରିବା ଦୋକାନରେ ବସି ପରିବା ବିକେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଏ ଝିଅ ସେ ଝିଅ ଖାଲି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରି ଖାଲି ତାଙ୍କ ପିଛାରେ ଉଡିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନାଟକ ଖୋଜୁଛି କିରେ ପେଲି ପେଲି କି ଜ୍ଞାନ ବାହାର କରୁଥିବା ପେଲେଇ ତମେ କୋଉଠି ଥେଲ आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲା ବାରଣ କଲନି କିରେ ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଲଭର ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ହେଇନି କାହିଁ ମୋ ପଛରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନା ସେତେବେଳେ କହିବନି ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ଆସିକି ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ବୁଝିଲୁ ମା ତୁ ନାରୀ ନୁହଲୋ ତୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାଇ और भौणी माने भल पाइले कौन मिलिबो किछि दिन भल पाइबा तापर किछि दिन देखो कौन मिलिबो सेथुरु କଦଳୀ ମିଳିବ ପ୍ୟାକେଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରେମରୁ କିଛି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା ପରେ ଆକାଶ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है ତା ମାନେ ପ୍ରେମରୁ କିଛି ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଡାମ କଣ ମିଳୁଛି କଦଳୀ ନା ଲଲିପପ୍ की कथा एଗୁଡାକ ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖିଯାଅ ନହେଲେ ବାଳ ଟିକେ କେତେବେଳେ ସାଥ ଛାଡିଦବ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ସାଗରିକା ପଛରେ ପଡୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଠିକରି ପାଇଁ ନା ଆମ୍ବୁଲ ପାଇଁ बड़ा हरामी हो बेटा କିରେ ଶଳା ଚାଲି ନ ଜାଣିକି ବାଟର ଦୋଷ କିରେ ପ୍ରେମଟାକୁ ପ୍ରେମ ଭଳିଆ ସିନା କଲେ ହବ ତମେ ତ ଶଳା ଆସିକି କୁକୁର ଭଳିଆ ଗଡିବ ତ ରହିବ କୋଉଠି ଭଲ ହେଇଛି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମୋଠୁ କଦଳୀ କିଣିକି ନିଅ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇକି ବଦଳି ଯା ତୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ପରେ ବଦଳେଇବୁ ଆଗେ ତୁ ନିଜେ ଖା କଦଳୀ ଆଉ ଯା ବଦଳି এই যে ছোড়া মুহটাକୁ ଆସିକି ନାଳ ଗଡଉନୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆରେ କଦଳୀ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଆକୁ ଯେତେ ସିକ୍ରେଟ ରଖିବ ତମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ସେତେ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ कंट्रोल ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିକି କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସିଏ ପ୍ରେମ କେବେ ରହିବନି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଲଭକୁ କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସିର୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ତମାସା କରିବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ